जय श्री सत्यनारायण स्वामींकर जय। आज पवित्र अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा रामलाला प्राण प्रतिष्ठा अवसर रे समस्त हरिप्रेमी भक्त भाई मान प्रभु को देखा आस चैनल तरफ समस्त को स्वागत एवं श्रीराम चरणारविंद अनंत कोटि प्रणिपात करी आज प्रभुंकर जो प्राण प्रतिष्ठा से विषय किसी कहवाकू प्रभुंकर निर्देश बोली भावुछि। प्राण प्रतिष्ठा देखा गले प्रभु तो तांकर समस्त लीला खेला सारी एवं भक्तर हृदय सिंहासन मध्य विराजमान करिसेंती। तेणु प्रभु को प्राण प्रतिष्ठा अर्थ अयोध्या राम मंदिर से विग्रह मध्य प्राण प्रतिष्ठा हो गले जे समाजर मंगल हो मानकर मंगल हो ताहा नुहे प्रभु को निजर प्राण भितर प्रतिष्ठा करि पारले निजर हृदय सिंहासन रे आनी प्रतिष्ठा करि पारिले निज भितर रामत्वर परिप्रकाश हेले ये जो आत्मा राम परमात्मा राम तत्व निरंजन तारक राम परमात्मा रूपी राम केमिति आमर जीवात्मा रूप से आत्मा राम रूप से ये देह भितर खेलुंट से तत्वर से केमिति अज अज शाश्वत चिरंतन यही अनुभव को यही तत्व को विचार को आणिले यही तत्व को मन मध्य स्थापन करें प्राण मध्य स्थापन करें तेबे आज रामलाला जो प्राण प्रतिष्ठार प्रयास से जाई साकार हो पार सी आत्मा राम परमात्मा राम तत्व निरंजन तारक राम आदि राम अनादि राम कृष्ण निरंजन तारक राम ज्योति राम ब्रह्म निरंजन तारक राम। तेणु से भी ज्योति से भी अज्योति से गति राम अगति राम हरि निरंजन तारक राम से रूप राम अरूपरू आसी रूपरे निर्गुणरू आसी गुणरे लीला खेला सारी पुणी निज इच्छा को इच्छा को करी आगुसार इच्छा करती विहार प्रभु रूप रूपुणी अरूप को चलीगले हृदय सिंहासन रे से आज विराजमान सारा पृथ्वी रे सबुआड़े जय श्रीराम चित्कार ध्वनि रे आज आकाश प्रकंपित होउछि। से भी पिता राम पुत्र राम भर्ता निरंजन तारक राम से स्थूल राम से सूक्ष्म राम सर्व कारण कारण राम दृश्य राम अदृश्य राम सर्वमूलाधार तारक राम ओं राम राम जो राम क्लीं रामाय नम। से राम नाम सत्य है। आमे सर्वशेष रे जेतेबेले ये जीवात्मा ये घट छाड़ी चली जाए तापर आमे उच्चारण करूँ सबको नेला बेले राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है। कहीं राम जो अभिराम रूपरे घट मध्य जो 24 घंटा जो 21,600 राम मोरा यही भाव हंस रूपरे जो खेलुले से जितेबाला ये राम ये देह को छाड़ी चली जाती सेतेबेले ये जीव सबरे परिणत हो जाए। तेणु हरिंक नाम सीना सुधा किए से न कर श्रद्धा जगतगुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देव तांकर कली भागवत राम नामर महिमा वर्णना करने को जाई कहिसेंती 88 सहस्र मुनि ये निजे हरि नाम शुणी राम नाम को करी सार भूषंड होइछि अमर। ये राम नाम को सार करी भूषंड काक अमर होइछि। राम नाम को करी ध्येय मृत्यु जीतिले मृत्युंजय 56 कोटि जीव जेते डाकंती राम नाम नित्य देख एना सार पवन डाकु अछई राम नामर अर्थ मुहि किस कहिबी नर साई राकोटी जीव बोली कही मक्षर परम अटई। ये ठाकुरे राम को रा हेले जीव आ मक्षर है परम मिसी होइछि राम नाम यही जीव परमर खेल ये घट मध्य चली आओ भूषंड जाने राम मर्म राम अक्षर हेले मोरा सरीब ए माया पसरा ए जे राम नाम धुई ओ आरे मरम छई ओ आरे मरम छई
ନାସା ପବନ ନାଭିସ୍ଥାନ ରହିଛି ରାମର ମରମ। ନାସା ପବନ ନାଭିସ୍ଥାନ ରହିଛି ରାମର ମରମ। ତେଣୁ ରାମ ଏହି ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହରି ଏ କେମିତି ବିରାଜମାନ କରି ଅଜପା ସୂତ୍ରରେ ଇଏ କେମିତି ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଘଟ ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ନାମ ଥିବାରୁ ରୂପ ଅଛି, ରୂପ ଥିବାରୁ ନାମ ଅଛି। ନାମ ନାହିଁ କି ରୂପ ନାହିଁ, ଅନାମ ରୂପ ଅଟଇ। ଏଣୁ କହୁଛି ତତେ ମନ, ନାମକୁ କରି ନିଚେ ଧ୍ୟାନ। ନାମ ଥିବାରୁ ପୂଜା ହୋଇ, ନାମ ନାହିଁ କି ପୂଜା ନାହିଁ। ରାମ ନାମକୁ ବସି ପିଅ, ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ରାମ ନାମକୁ ବସି ପିଅ। ପାଇଛୁ ପରା ଦିବ୍ୟ ଦେହ, ସେ ଯେଉଁ ରାମ ନାମ ସତ। ନୁହନ୍ତି ଦଶରଥ ସୁତ, ଦଶରଥଙ୍କ ସୁତ ରାମ। ସେ ନିତ୍ୟ ଭଜୁଥାନ୍ତି ରାମ। ଶୁଣ ତୁମର ମନ ନର ନାଥ, ଏପରି ରାମକ୍ଷର ଅର୍ଥ। ରାମ ନାମର ଅର୍ଥ ମୁହିଁ, କଦାପି ଲେଖି ନ ପାରଇ। ରାମ ନାମକୁ ହୃଦୟ ଧର, ପାଇଛୁ ଦିବ୍ୟ କଳେବର। ତେଣୁ ଏ ରାମ ନାମକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରିପାରିଲେ ତେବେ ଯାଇ ଏ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ଏ ନାମ ପିଅ ନର ସାଇଁ, ଶାନ୍ତ ହୋଇବୁ ଯେବେ ତୁହି। ଆଉ ଅଧିକେ କିସ କାର୍ଯ୍ୟ, ନା ରାମକୁ କର ମୂଳ ବୀଜ। ଅଦ୍ୱୈତ ଦ୍ୱୈତ ନିତ୍ୟାଇ, ରାମ ନାମରେ କର ଦୁଇ। ରାମକୁ କର ମୂଳ ବୀଜ, ଶାନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ବେଗେ ତେଜ। ଶାନ୍ତି ଗୃହରେ ରହ ଯାଇ, ଧ୍ୟାନରେ ଧର ବାର ବାଇ। ଅଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଧ୍ୟକୁ ବାରି, ରହ ନୟନ ସ୍ଥିର କରି। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନାମ ଚାଖ, ପାଇବୁ ସିନା ସର୍ବ ସୁଖ। ତେଣୁ ଏ ରାମ ନାମକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ, ଦର୍ଶନ ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପଦ ସେବନଂ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟଂ ସଖ୍ୟଂ ଆତ୍ମ ନିବେଦନଂ। ଏହି ନବଧା ଭକ୍ତି ସେଇ ରାମ ପାଦରେ କରିପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ସେ କେମିତି ନାସାର ପବନ ନାଭିର ଭଜନ ରୂପରେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତେବେ ରାମ ନାମର ଯଥାର୍ଥତା ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବା। ସେ ଆସି ଆମର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ଜୟ ଜାନକୀ ଜୀବନ ହେ, ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। ମୃତ୍ୟୁ ସଦା ଅପରାଧୀ ହେବା ଯୋଗୁ, ମୃତ୍ୟୁ ସଦା ଅପରାଧୀ ହେବା ଯୋଗୁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଅଭିରାମ, ଜୟ ଜାନକୀ ଜୀବନ ହେ, ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ। ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ଜୟ ହନୁମାନ। ତେଣୁ ସେହି ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ରଖି ଆସନ୍ତୁ ଦାସ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରି ଏ ଭବସାଗରରୁ ପାରି ହେବା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ବୋଲ।